Por siglos, el Santo Sudario de Turín ha fascinado al mundo. Es una imagen espectral de un hombre impresa en un lienzo de lino. ¿Por qué es tan importante? ¿Podría ser este el rostro del propio Jesús crucificado? ¿Tenemos en nuestras manos la prueba de su sufrimiento como se describe en la Biblia? Crucifixion was an ignominious, barbaric form of capital punishment, reserved for those individuals that committed heinous crimes, that were religious agitators and were political agitators. Durante los últimos 50 años, el Dr. Fred Sogeby ha estudiado las crucifixiones. Señala que el sudario presenta evidencias físicas de un hombre crucificado, lo cual coincide con la descripción bíblica de la crucifixión de Cristo. There is an amazing correlation between the biblical and the findings on the shroud of crucifixion. The markings on it match those as described in the gospel in terms of the scourging and the crown of thorns and the nailing through the wrists and feet. A medida que se realizaba la tortura de la crucifixión en las calles de Jerusalén, Jesús fue en principio flagelado por los soldados romanos hasta arrancarle la carne de su cuerpo. There are over 100 scourge marks counted on the shroud. This is the Roman flagrum. It has 3 leather thongs, at the end of which are little dumbbells of metal. Now, during the scourging, the individual is bent over, and these bits of metal penetrate the flesh, literally ripping skin area and some of the connective tissue with blood vessels and nerves. These dumbbell markings are very, very vividly shown on the Shroud of Turin. El pueblo se burló de Jesús llamándolo Rey de los Judíos y le colocó una corona de espinas en la cabeza. Now, the crown of thorns, which is circled in a cap, would rupture little tiny capillaries, causing this type of feature. Also, you can see blood saturated in parts of the hair region. Jesús estaba muy débil por la flagelación, pero aún así debió cargar con un madero que pesaba más de 45 kilogramos hasta un paraje alejado de la ciudad, el lugar de su humillación final. Ahí le quitaron sus vestiduras y su cuerpo lacerado fue fijado en la cruz con unos enormes clavos. Experiments that I have done over the years indicates that the nail went through the palmar furrow. Now, if the nail goes through that area, it will come out exactly where the Shroud of Turin shows it. Muy cerca del ocaso del viernes, Jesús perdió todas sus fuerzas. Los apóstoles lo vieron exhalar su último aliento y morir. El sábado estaba a punto de llegar, de modo que José de Arimatea tenía solo algunas horas para darle sepultura a Jesús y regresar a casa. Trató de bajar el cuerpo de Jesucristo de la cruz. He was put aside between the 5th and the 6th ribs to make sure that he was dead. Over here on the side of the chest is the big large area of blood which denotes the spear wound to the side. José llevó luego el cuerpo de Jesús a una aislada gruta, donde lo envolvió en un sudario y lo colocó sobre una roca sepulcral. Most of the focus of the whole interest in the shroud is this the real burial cloth of Christ? The real significance is the story that's on the cloth, and it gives you explicit detail of the passion and death of Jesus. Durante siglos, los estudiosos han debatido acerca del origen histórico del misterioso sudario. ¿Proviene de Jerusalén? Algunos dicen que fue robado de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada. Por desgracia, no hay suficientes evidencias para probar ninguna de estas teorías. La historia documentada del sudario se remonta a Lirève, Francia, en 1355. Fue propiedad de Geoffrey de Chartres,
y posteriormente heredado por su nieta Margaret. En 1464, Margaret atravesó tiempos difíciles y le vendió el sudario a los Saboya, la familia gobernante de Italia. What I find most interesting in the shroud's history is that when the Savoy family traveled in medieval times, they took the shroud with them and would occasionally display it to the locals as part of their entourage, just to kind of attract attention. Al principio, los Saboya conservaron el sudario en Francia, pero cuando un santo cardenal decidió caminar de Milán a Francia para darle gracias a la sagrada reliquia, le ahorraron el viaje por los Alpes al trasladar el sudario a Turín, Italia, donde se encuentra desde entonces. Por cientos de años, la existencia del sudario ha inspirado y maravillado a miles, pero la sagrada reliquia fue ocultada debido a que era muy valiosa como para mostrarla ante las masas. Fue solo a comienzos del siglo XX que un nuevo invento develó el sudario ante el mundo. At a public exhibition in 1898, the Turin authorities allowed Secondo Pia, an Italian photographer, the opportunity to photograph the Shroud of Turin for the first time. Lo que Segundo Pío vio tras revelar la primera fotografía lo asombró. El negativo de la película transformó la muy descolorida y borrosa imagen en una fuente de detalles, desde cabello y bigotes hasta dientes e incluso huesos de las manos. At that moment in time, the world stood up and took notice of the Shroud of Turin, because how could somebody have created a negative image on a piece of cloth using an art form in a form that hadn't even been invented yet? De pronto, el sudario de Turín se había convertido no solo en un asunto de fe, sino en una cuestión de ciencia. Fue solo 80 años después, cuando la NASA desarrolló nuevas tecnologías para el programa espacial, que se hizo otro asombroso descubrimiento. En 1976, el físico John Jackson puso una fotografía de la imagen del sudario en un analizador VP8, un dispositivo utilizado por la NASA durante el proyecto Voyager para estudiar la superficie de otros planetas. Cualquier fotografía bidimensional puesta en el VP8 aparece distorsionada, pero lo que sucedió con la fotografía del sudario asombró a Jackson. Se transformó en una vívida fotografía tridimensional del rostro y el cuerpo de un hombre en el sudario. And this, I think, was a real major breakthrough, because it puts to test many different hypotheses about the shroud, how the shroud image was formed. Jackson se sintió tan inspirado por su descubrimiento que reunió a un grupo de casi 30 científicos estadounidenses para ponerle punto final al misterio que rodeaba al sudario de Turín. Químicos, físicos y analistas de imágenes, científicos de las más prestigiosas instituciones estadounidenses, se congregaron para crear el Proyecto de Investigación del Sudario de Turín, o equipo STURP. En octubre, los científicos llevaron más de 8 toneladas de equipos a Turín, Italia, para iniciar la investigación. We didn't have any preconceived, say, religious predispositions towards the shroud. What was important and what brought us together was a common interest in a subject that really looked like a very challenging problem to science. Nunca antes, a ningún equipo de científicos se le había permitido realizar tan intensa serie de investigaciones como al STURP. Incluso pudieron quitar parte de la cubierta protectora de tela. I knew that there were millions of people in the world who may have had more right to be in the room than I did. And I felt a responsibility to them as the documenting photographer to more or less do the best work that I could. In essence, I guess I felt a billion pairs of eyes looking over my shoulder. El equipo tuvo 5 días para hacer sus experimentos. Examinaron el sudario durante 120 horas sin cesar. The goals of the STURP team really were specifically to examine the cloth and determine how the image was formed and what constituted the image, whether it was paint or whether it was something else. Los científicos concluyeron que la imagen tiene una profundidad menor que la de una fibra, una característica que no suele lograr la mano humana.
Sin embargo, debían investigar la posibilidad de que la imagen fuera una pintura. I fully expected to walk into the room with the shroud, walk up to it, see the brushstrokes, and walk away. We looked at the shroud with very high resolution photography, and we could see no evidence of any kind of pigmentation between the various fibrils that are on the threads that make up the shroud. Luego, los científicos debían determinar si la imagen había sido quemada bajo el lienzo. There was some theories that the image, for example, might have been formed by heating a metal statue and laying the cloth on it. When we photographed the shroud with UV fluorescence, of course, all of the scorches that are on the cloth fluoresced and the image was invisible, proving that the image on the shroud is not a product of heat. Tras descartar que fuera una imagen creada por calor, el equipo investigó la posibilidad de que tal vez la imagen era una antigua fotografía. It looks like a photograph, but not a photograph like you've ever really seen. The Shroud of Turin has no distinct sharp edges anywhere. The other thing that a photograph has, since it's made by light, is a directionality to the light itself. In other words, a light from overhead will cast shadows in the eye sockets, under the nose, under the chin. There are no shadows on the Shroud of Turin, so I think it's very difficult for me to believe that somebody invented photography, made one image on a piece of cloth, and immediately threw away the formula. 10 años después de las investigaciones del equipo Sturb, otro grupo de estudiosos trató de llegar a la solución del enigma con la técnica del carbono 14. There were people who had studied the shroud and were part of a shroud society who actually came to us and said, would you date the shroud? And one of the things that we had to think about, is this an appropriate thing for a scientific laboratory to be doing? Ya que el tejido fue hecho de un organismo viviente, la planta de lino, los científicos pudieron calcular el monto de carbono 14 presente y por ende determinar la antigüedad del lienzo. 3 labs got a sample of the shroud, which was about a centimeter or so each. And the first lab to do it was the one at the University of Arizona. And it took 10 minutes to make the first measurement, and the head of the lab, he's a Catholic. 15 de octubre de 1988. Los resultados del análisis del carbono 14 fueron hechos públicos y los medios esparcieron la noticia. In Turin Cathedral lies what was the most holy relic in Christendom. The Vatican sent samples of the Turin Shroud to 3 laboratories this summer after scientists convinced the authorities they could date the shroud accurately using only a very small sample of the material. From the beginning, the results were clear. The shroud was medieval. The sad part about the release of the carbon dating information, it virtually caused all serious shroud research to just come to a screeching halt in 1988, and it took about 7 years before it started to pick up and people continued to do further work on the shroud. 1532. La Catedral de Chambéry, Francia. Para preservar el sudario, la familia Saboya lo colocó en un cofre y lo ocultó en una cripta bajo la catedral con 4 candados, cada uno con una llave distinta. Pero el 15 de diciembre se inició un incendio en la catedral. Los clérigos buscaron desesperadamente las 4 llaves, pero fue inútil. Trataron de rescatar el sudario, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, se presentó un herrero que logró rescatar el sudario, pero no antes de que la cubierta metálica del cofre comenzara a derretirse y gotear sobre el tejido doblado que estaba en su interior, lo cual, en consecuencia, dejaría marcas permanentes de restos calcinados a ambos lados de la imagen. Pero ¿pudo el incendio dejar algo más que simples restos calcinados? ¿Podría haber alterado la composición química del propio tejido? This fire yellowed the cloth, it burned it in places, water was thrown all over the cloth, and the problem is that if you take linen, put it into an oven at basically the temperatures of the fire, that the radiocarbon date of those samples starts to change by many centuries. You're good. Yep. En 1999, luego de más de 20 años de investigaciones, Jackson aún está decidido a resolver el enigma del sudario. En su laboratorio, en Colorado, está tratando de reproducir las condiciones del incendio de 1532,
con tal de demostrar que el contenido de carbono del sudario pudo ser alterado. Charge MC2? Go ahead. We decided to see if we can, number one, see the effect for ourselves, and number two, characterize all the variables so that we can understand why this thing is happening, and then to be able to make predictions to see if this is a reasonable thing to have happened to the Shroud of Turin. Jackson señala que los laboratorios de carbono 14 suponen que han estudiado el lino original del sudario. Ahora espera probar que el incendio de 1532 pudo haber alterado la composición de la celulosa del lino. At the time of the 1532 fire, the box that the shroud was folded up in, we assume, was interlined with wood, although the outside was probably metal, silver. It was probably charring, giving off copious amounts of carbon dioxide. That carbon dioxide at elevated temperatures could then chemically react with the cellulose in a way that could change the radiocarbon date because you're adding extra carbon. Hay otros, además de Jackson, que cuestionan los resultados del carbono 14. In recent years, researchers from a number of different disciplines have examined other evidence about the shroud. One of the most significant are the pollen grains that were found on the shroud and lifted from the shroud by Dr. Max Frey. En 1973, un criminólogo suizo, el Dr. Max Frey, quitó partes de la superficie del sudario con cinta adhesiva. Frey sabía que desde el comienzo de la historia documentada del sudario, en los años 1300, el tejido había permanecido en Europa, pero tras analizar las muestras que había tomado, los resultados lo intrigaron. There are pollen grains on the shroud that do not grow in Europe at all, they grow only in the Middle East. Antes de poder continuar con sus investigaciones, Frey murió en 1983. 3 años después, a un afamado botánico israelí, Avinoam Danin, se le pidió que revisara el trabajo de Frey. Sus hallazgos pusieron en duda la teoría de que el sudario se haya originado en la Europa del siglo XIII. There are two very important indicator plants that finding them on the shroud tell us about the geography and tell us where the shroud came from. The first one, Zygophyllum dumosum, with the very typical leaves. This plant is growing only in Israel. The other plant that is a very important indicator for the origin of the shroud is this thistle. This is Gundelia tourneforti. The distribution area of the plant is only in the Near East. Luego de estudios posteriores, Danin señala un área donde podrían encontrarse todas las muestras de polen. The fascinating thing was that the area where they could be brought together would be between Jerusalem and Hebron. What makes this so significant is that it indicates to us that the Shroud of Turin, at some point earlier than 1300s, had to have been in Palestine, which also indicates that the carbon dating has to be at least inaccurate. I'm open to the pollen studies, but I'm also kind of in a quandary as to how to interpret what these results would mean. And it is known in the Eastern Church that flowers are placed around and on top of shrouds. All you'd have to have is this happen to the shroud once, and you probably have all kinds of pollens and flower parts that are on the cloth, then somehow we have to sort out and try to make sense of. The most popular theory of image formation on the shroud today is that of some form of energy or radiation being transmitted from the body enshrouded in the cloth to the cloth itself. ¿Sería posible que durante la resurrección el cuerpo de Cristo se transformara en luz y que la radiación sirviera para imprimir su imagen en el sudario? Having worked with the shroud for many years, it dawned on me that every day in medicine we create images through the Department of Nuclear Medicine where a patient is injected with radioactivity, and that radiation is emitted from the body and captured in order to create a very detailed human image. El Dr. Azzetta elige a un hombre de casi la misma altura y peso del hombre del sudario y le inyecta dosis inofensivas de tecnecio radioactivo. What we were able to do is demonstrate that a simple
human model of emitted radiation can come so close to what we see on the shroud. El Dr. Azzeta captura las emisiones radiactivas en película. What we have here is a comparison between the image on the Shroud of Turin and our experimentally created image. You see that the image on the shroud has a salt and pepper appearance, but has clearly no alcohol. Our image has something very similar. Aún más asombroso es cuando el Dr. Azzeta analiza su imagen en la computadora para ver si tiene las mismas propiedades tridimensionales del sudario. When we scanned our images with the same instrument that the shroud was scanned with that created the apparent three-dimensional effect, our body images in terms of the torso and the extremities came strikingly similar to the shroud. No obstante, la imagen del sudario tiene algunas características que Azzeta no puede reproducir. The face of the shroud is so complicated and so remarkably three-dimensional, and the head and the face were not. We took great effort to emphasize that we in no way reproduce the exact characteristics seen on the shroud. We do not have any idea what form of radiation created the image on the shroud. Are helping to open the door to the idea that the image on the shroud could have been produced by a radiation mechanism of some kind. Hoy, la Iglesia Católica tiene serias preocupaciones acerca del futuro y la seguridad del sudario. El 11 de abril de 1997, la tranquilidad de una agradable noche de primavera en Turín se vio interrumpida por un infortunado suceso. La catedral de Turín ardía en llamas y en su interior estaba el sudario. Dentro de la iglesia, la temperatura era de 1000 grados centígrados. Los bomberos trabajaban sin descanso, pero la cubierta protectora del sudario era casi imposible de penetrar. Tras golpear el cristal cientos de veces con un mazo, finalmente estalló en miles de fragmentos. Una vez a salvo el sudario, las autoridades descubrieron que el incendio había sido provocado. Las autoridades eclesiásticas han aumentado las medidas para protegerlo contra futuros ataques terroristas, pero el tiempo puede ser un enemigo aún peor para el sudario. We know that the image is as dark as it's ever going to get, but the background of the cloth continues to oxidize and darken. The problem with that is we don't know at what rate the background is darkening. It's possible that at some point in future time, the image on the shroud will be invisible. Con la esperanza de retardar el proceso de envejecimiento del sudario y protegerlo de futuras amenazas, la Iglesia construyó recientemente una vitrina de alta tecnología y de muchos millones de dólares para la sagrada reliquia. The case is sealed, it is air conditioned, dehumidified, it is pumped in with argon gas and a little bit of oxygen, and it is done to protect the cloth from the air in Turin, which is somewhat polluted. Debido a los sucesos recientes, la Iglesia ha decidido ponerle punto final a los experimentos con el sudario. A menos que sean experimentos para preservar el lienzo, no se permitirá ningún otro examen, pero los científicos no piensan rendirse. Schwartz propuso hace poco un plan en el que se aplica una nueva forma de análisis, la espectroscopia digital de imágenes. In effect, what digital imaging spectroscopy allows us to do is full and complete chemical analysis of the Shroud of Turin without even touching it. We could then determine a rate of decay, if you will, or a rate of darkening of the background, and estimate how much time we have left before the image is gone. The fact of the matter is that for the first time in history, religion and science are closer than they've ever been. I would say scientifically, the only thing that we can ever say, and this would be the maximum, is that this cloth probably wrapped the body of the historic Jesus of Nazareth. To say that it is the Christ, that's a theological statement, and that is a statement of faith and not one that's really subject to investigation.